Good morning mga pinagpala. Today magbe-breakfast tayo ng pandesal, Manila Bakery, pandesal. Manila Bakery, pandesal. Ganito pagkain ng pandesal, Filipino style. Pandesal, mga pinagpala. Ganito kinakain yan. Punutin, tsaka mulublob sa kape, mainit na kape. Yan. Yan ang Filipino style. Top. Dip it. Coffee with bread. The best way to eat it. Yummy in my tummy. Dip it. Coffee.